हम आर्मेनियाई सीख रहे हैं। पाठ का विषय है रसोई भंडारण। सनंती तारा, खाद्य भंडारण डिब्बा, लंची तुप, लंच बॉक्स, सनंदी पहपनमान तोपराक, खाद्य भंडारण बैग, सरसरानी तोपराक, फ्रीजर बैग, प्लास्टिक पतेत, प्लास्टिक रैप, алюмине փայլաթիթեղ, एल्यूमिनियम फॉयल, մառան, पैंट्री, խոհանոցի պահարան, रसोई कैबिनेट, խոհանոցի դարակ, रसोई दराज, խոհանոցի դարակաշար, रसोई शेल्फ, համեմունքների դարակ, मसाला रैक, տոպրակի սեղմակ, बैग क्लिप, ամանների հեղուկ, बर्तन धोने का साबुन, աման լվացող մեքենայի միջոց, डिशवॉशर डिटर्जेंट, աման լվացող մեքենա, डिशवॉशर, ամանների սպունգ, बर्तन धोने वाला स्पंज, ամանների խոզանակ, बर्तन ब्रश, մաքրող խոզանակ, स्क्रब ब्रश, կերող սպունգ, स्कोरिंग पैड, ամանների չորանոց, बर्तन रैक, խոհանոցի լվացարան, रसोई सिंक, լվացարանի քամիչ, सिंक छलनी, թղթե սրբիչ, पेपर टॉवल, մաքրող կտոր, सफाई कपड़ा, մաքրող անձեռոցիկներ, सफाई वाइप्स, մաքրող սփրեյ, सफाई स्प्रे, սփրեյ շիշ, स्प्रे बोतल, ռետինե ձեռնոցներ, रबर के दस्ताने, աղբաման, कूड़ेदान, աղբի տոպրակ, कचरा बैग, վերամշակման աղբաման, रिसाइकलिंग बिन, կոմպոստի տարա, कंपोस्ट बिन, ավել, झाड़ू, աղբատյակ,
डस्टपैन, Hataki shor. फर्श का कपड़ा, Makro khozanak. Sânânti tara. Khohanotsi darak. क्या आप इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं? flashcardsluna.com पर जाएं और इस और हजारों अन्य डेक का मुफ्त में अभ्यास करें। लिंक विवरण में है।